Pelajar cemerlang di ZEC Training and Konsultasi untuk base 74. Nama siapa? Izu. Izo. Okey, Ya. asal Kelang. Kelang. Umur 19 tahun. 19 tahun. Okey, macam mana setelah join kelas ni untuk tempoh sebulan ni? So pasal dia kan macam excited gila bapak kan. Bila diorang panggil nama saya, best tu dia macam tak expect tu sebab because they are more better than me kan. So like I macam quite speechless lah, but overall Dizek dah ajar me a lot and I truly appreciate that. Before I enter this course kan, I literally messed up lah, macam homeless people lah lebih kurang lah, rambut tak sikat semua kan. Now masuk course ni kan, macam literally change my life a lot lah. That's all lah. Thank you. Okey. So lepas ni boleh terus masuk Temu Duga masuk Temu Duga Airline ni, jangan lupa update. Okey.